Medyo bulago niya na yung duwa ka bata. Kaya nagakamog na sila nga duwa. Okay. Alright. Now, the Holy Spirit will give you the wisdom. He will give you the understanding, the ability, the strength to complete, to do things. Tandaan nyo niya, kapag ka ikaw ay nagatrabaho, kinanglanon mo sang physical strength, kung buta ka sa balang espiritu, God will give you that physical strength. There are times ang obra mo ay palitik. Sa mind ka naman. Kung kaisa, tamad kaya maminsar. Sino sa inyo kaagi nga, hindi mo luwag maminsar, kung ano lang, luwag mo lang daw magbakasyon ng imong utok. Nagaabot ang kung kaisa. Bangod too much pressure sa imong mind. But listen to me. When God give you the wisdom and understanding, ang problema sa imo, easy sa imo. Kaya nga, God can give you an instant understanding and revelation. Sila, nakakadugay na nga, subong ko lang na paminsaran man. It's the Holy Spirit. Kung may ganaptubang ka nga problema, here comes the Holy Spirit. He'll give you the solution. Tingala ka nga, kadugay-dugay ko nang analyze na, kadugay ko nang problema ni. Subong lang ni nag-abot niya ng kanya ni man, ang paminsaron niya ni. You know, it's the Holy Spirit who enlightens your mind. Are you with me? And so whatever ang ginahimo nimo, you need the empowerment of the Holy Spirit. Kaya kung ara ang Holy Spirit, malipayon ka. Excited ka. Ang tao yan, madamo sa na-accomplish pag-excited mo. Daw wala ginakapoy, wala ginakutoy kapag excited. Kabalo ka mo nga kung excited, kung arang excitement sa imo ya, ma-overcome mo pati sickness. May isa ka babae, ginpabulag sa iyang nobyo. Sila isang tatay niya, hindi mo na kung ka na, ginsawayo nobyo, ginpalayo nobyo, sila hindi mo pagtawagan-tawagan ng babae. Sa ulihi, discourage ang babae, subo-subo. Basta ng hospital. Tapos, nagdangan sa punto, nga isa na lang kalugay ang hindi nagpirma sa iya. Amo na itsura niya. Kapranalo mata niya, niwang-niwang na siya, surrender ang tatay. Sila niya, kaysa sa mapatay ng bata ko, maayo na lang sila niya nga i-let go ko ni siya sa nobyo niya. Sila niya, anak, tawagin na lang to nobyo mo. Pag abot sa nobyo, kinakas ang mga dextrose, nagkaon to dutudo. Excited mo? Amo man lang na galing solusyon? Kaya nga, pabulag ibig ang tatay mo. Alright? So, tandaan nyo na, you need the power of the Holy Spirit. Tandaan nyo niya, luyag nyo sa milagro sa sininga tuig. Ano ang milagro? You are facing an impossible situation and then you overcome it through the help of God. That's a miracle. Something na hindi mo masarangan, nahimo nimo through His help, that's a miracle. Sino sa inyo luyag? May amo ka mo sina nga na-overcome nyo ang mga problema ninyo, ang mga obstacles sa inyo kabuhi. You need to be empowered by the Holy Spirit. Ano na tabo diri? Tulukan nyo bala sa 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Verse 2. We'll zero into this verse. Verse 2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. For no man understandeth him. Howbeit in the Spirit he speaketh mysteries. Ang friend ko sa una nga pastor sa Negros, si Bansoy Campos, sa iyang balay, sa iyang church, madamo sa mga angelic visitation. Sa balay niya, kung daw medyo hindi nami motive mo, kag hindi nami ang heart mo, hindi ka kasulod sa balay niya. Nagapang malabag nga anghel sa sulod. Grabe ang power. Siling ko sa iya, ano ang sikreto mo? Siling niya, tanan ko mga miyembro, pagkaaga, gaspikin tang sila. Isa ka oras at least, sa isa kadlaw. Tangs lang na iya. Kapag kang miyembro niya, manog tapas ng tubo,
Kada tapas ng tabo, malfande te somro levendara sika palaramande te siyembro. So, nagatang sila, nagatapas ang tubo. That's why nga, kadamo sa milagro gali sa ilang simbahan. I think, gin-remind ako sinisang Ginoo, because I want you to experience the miracle. If you're baptized in the Holy Spirit, bisan sa barko ka mo ya, pwede ka mo magtangs. Bisan naga-duty ka mo, imagine mo, 4 ka oras duty mo, sige, malfandere, sembra, lavante, kayo malsote, malfede, aroma, siling ka, devil, get out! Gabaskog kaya mo, kamalo, gainit kaya, after 1 hour of speaking in tongues. Grabe. Ano hambal sa Bible? Tulukan nyo, open your Bibles in Jude. The book of Jude, verse 18. Kay chapter 1 man lang na. Jude, verse 18. Tupad na sa sang Revelation. Antes ang Revelation, the book of Jude. Sa verse 18. Verse 20 gali. Ano nga ba? But beloved, building up yourselves in your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So kung luyag mo galing, i-build up ay mo kagalingon, makaangkon ka sang kusog, ang imo nga faith nga nagpangluya, maging makusog, mabuild mo ang na-destroy mga faith, then you start praying in tongues. Siling ni James, ni Jude, utod ni siya sang Ginoo, utod ni siya ni Lord Jesus. Sila niya, if you want to be built up again, ang imo nga pagtuo nga daw nagluya, ang imo pagtuo nga daw nagpanglasay, ang imo yang heart nga daw nagapalayo na sa Ginoo, mabuild mo ni siya kag napapalapit ka sa Ginoo when you begin to speak in tongues again. Tingala ko nga ginhatag na sang Ginoo. Nga the most attack gift sa Bible ay ang tongues. Atong migo ko nga to, siling sa iya, mismo pa ha, ang hindi nakahangop nagambal sa iya, pastor man. Galing pastor na siya nga wala kahangop. Kag wala na baptize sa Holy Spirit. Siling siya, Brad Dansoy, ang imo yang tongues, sayawa na mo. Siling ni Bansoy, Brad, kabalo ka, dugay ko yung alagad sa yawa, wala ako nag-speak in tongues. So in other words, speaking in tongues is from God. Don't neglect that gift. Kaya nakakonect gali na siya. Tulukan niyo bala ang tao nga may gift of tongues? Ang grabe pa ang balon. Kaya nga, tongues is a powerful thing. Hambal sa Bible, ang words nato niya is so powerful. You can kill and you can edify somebody. Pero hambal pa sa Bible, ang sino mang nag-pray in tongues, wala siya nag-edify sa mga believers, nag-edify siya sang iya kaugalingon. Kung gusto mo yan maka-encourage kasi by encourage anay mo kaugalingon. Kung gusto mo magpakusog sa imban, pakusuga anay mo kaugalingon. Mamangkot ka mo sa akin. For almost 20 years, I'm a pastor. Nga pa dayon ako gyapon nakapang-encourage sa tao. You know why? Ang unang-una ko yung ginahimo is to build up ang akong kaugalingon. Kay kung ako mismo hindi na build up, paano ako maka-build up sa kabuhi sa mga tao? And so today, if you want to finish what you have started, get strong in the Lord. Anong hambal dyan sa Ephesians? Be strong in the Lord and in the power of His might. Dapat maging makusog kita. Maging strong kita. Tandaan nyo na kung ikaw ay ginbutang sa Ginoo sa position, you have to be strong and you have to be tough. Sino mang leader, you need to be strong and you need to be tough. Kaya tandaan nyo ni, no strong person will follow a weak person. Tandaan nyo na, if you are in the position of authority, you need to be strong and you need to be tough. Anybody of you, when God has put you in that position, stand strong in the Lord. Stand strong in His Word. Kaya nga, God will always back you up. And so, wala na may hatag sa inyo siningapon. Himuon nyo na, God will back you up. And when you are strong in the Lord and in the power of His might, then surely makakatapos ka mo. Kaya nga, once the Holy Spirit is very strong in you, you don't need an encouragement from people. You are already encouraged by the Lord. Kalain gidya yung encouragement nga nagahalin sa Ginoo. Kabalo ka mo kung sobra na akong minister, masyado na akong drain, wala ako gakadto sa tao. Kung namong problema ako, ginauna ko na yung Ginoo ya kadtuan. Kaya nga, once nga makabato na ako sa encouragement sa Ginoo, I don't need isang kwan sa tao. God will confirm it
sa ibang nga mga tao. But listen, the very solution sa akon nga need is God. Kung nakapangluya ka, you need God. Kung nakapangduha-duha ka, you need God. So, ang limang ni kabutang, number 1, you should start happy this year. Maging malipayon lang ka mo para matapos niya. May matapos ka mo. Ikaduha, you should plan carefully with and start with God. Ano mang ginaplano mo, start with God. Number 3, we should start it with right direction and motivation. Number 4, you should start with a determination to finish it. And then lastly, you need to be empowered by the Holy Spirit. Kahit kabalo ka mo, kung kusog ka mo, may mahuman ka mo. Pero kung kamo ay balatianon, kung kamo ay discouraged, weak ang inyong heart, wala gid kamo isang mahuman. And so, i-apply ninyo na sa inyong kapatid. And ensure God will accomplish things through you. Because when the Holy Spirit is in you, you have the spirit of joy, you have the strength, you have the excitement, you have the power, you have the wisdom to do your projects and your works, and your activity will be finished because God will give you your need. Magatindog kita tanan, please. I want you to bow your head, close your eyes. Do you have plan this year? What is that plan? Be happy. Choose to be happy. And enjoy your work. Because it will be like just a play for you. Daw diversion lang na yan. Daw hindi work na. Then start with God always. God is the beginning and God is the ending. He knows the end from the beginning. Therefore, He is the best planner. He is the best director. He is the best business consultant. He is the best teacher ever. Start with the determination to finish as well. With the right direction and the right motivation. Blessed be the name of the Lord. And be strong in the Lord and in the power of His might. Let the Holy Spirit empower you. Today, tell the Lord, Lord, I need that power to get me going. Because you're gonna get going when God is with you. Tell the Lord, empower me, Lord, right now. Give me strength. Release your joy and your excitement in my heart. Jesus.